Okay, daripada satu sel you boleh nampak from one cell that akan become dua cells, then akan become 8 sel, 4 sel akan become 8 sel, and then sampailah ke 16 ke 32 sel. Yang ini daripada 32 sampailah dapat this blastosis ataupun blastula. Ini yang kita panggil cleavage. The process is called cleavage process. Dan from zygote lead to the formation of morula. Eventually akan become this blastosis ataupun blastula. Kalau you perasan, okay, untuk morula ini dia terdiri daripada 16 ke 32 cells. Kemudian daripada morula ini dia akan start to differentiate. Maksudnya some of the cells tadi dia akan become this inner cell mass. Yang ni dia akan become inner cell mass yang terdiri daripada embryonic stem cells. Dan another cells yang dekat luar ini dia akan start to differentiate membentuk this trophoblast. Sel yang akan lead to the formation of placenta lah. Okay, this one adalah trophoblast. Tetapi yang akan jadi orang yang ni, okay, yang dalam inilah yang akan jadi the manusia lah. The one that gonna be you adalah this one. So penting sangat this inner cell mass. Dan you boleh nampak this trophoblast tadi dialah yang akan mencengkam ke dalam female endometrium in the uterus untuk adanya proses yang kita panggil implantation. Okay, memang itulah kepentingannya. Dia tak bolehlah satu sel yang lakukan semua kerja, tak boleh. Okay, that's why morula tadi dia akan differentiate to become the some of the cell become inner cell mass. Dan another cells become this trophoblast, the one yang akan lakukan kerja untuk mencengkam, the one that gonna do works for the implantation process, okay, following fertilization. And then the inner cell mass tadi dah akan relax je lah. Bila dah mencengkam tadi, dah borrow through the female endometrium, barulah inner cell mass tadi dia akan undergo gastrulation. Okay. So this one lah prosesnya: ovulation, fertilization, cleavage. From one cell become two cell, dua cell become 4 cell, 8 cell, then eventually cleavage akan continue sampailah membentuk this what we call a blastula ataupun blastosis. Blastula terdiri daripada dua sel iaitu inner cell mass dan juga this trophoblast. Trophoblast cell inilah yang akan mencengkam ke dalam female endometrium. That's why kalau awak tengok this process, dia akan berlaku in term of menstrual cycle, dia akan berlaku dalam secretory phase of menstrual cycle. Ketika secretory phase of menstrual cycle, apa yang berlaku? Dia punya endometrium itu sangat tebal and maintain. Kenapa pentingnya? Sebab nak melekat ni lah. The blastula tadi, dia memang akan, blastosis tadi dia akan melekat dekat female endometrium. That's why female endometrium tu should be very thick and maintain. Dia kena maintain. Kalau dia tak maintain, let's say ini tercabut, maka this blastosis akan gugur, perempuan akan period, so tidak akan ada pregnancy. That's why dalam secretory phase of menstrual cycle, as you can see, pada ketika ini sangat-sangat tinggi the level of progesterone. Progesterone ini dirilis dari mana? Dalam ovari ni akan ada corpus luteum. Corpus luteum inilah yang akan release progesterone ke dekat dalam endometrium ini, and then this progesterone akan make sure this lining of the endometrium thicken and maintain in order to prepare this embryo ataupun this blastosis to implant following fertilization. Fertilization berlaku bila? Selepas ovulation, which is selepas hari ke-14. So maksudnya sekarang if let's say this one akan berlaku dalam tempoh 3 hari, telur akan berada di dalam ini dalam tempoh 3 hari. So maksudnya itu adalah waktu kesuburan perempuan. Dan in this case, maybe lah perempuan itu akan adanya this implantation pada hari ke-20. Dan memang kena maintain the endometrium. Otherwise akan tercabut di endometrium, akan shed, perempuan akan keguguran. That's why inilah kepentingan you belajar this reproduction supaya you tahu what we call family planning. So kalau kita tengok, this one adalah endometrium wall yang terdiri daripada specialized epithelial, and then you boleh nampak this blastosis ataupun blastula from following the cleavage, dia akan start mencengkam, membentuk jejari-jejari yang mencengkam. Sel apa? Sel dystrophoblast lah. Dia akan mencengkam, dia akan masuk di dalam endometrium, dia akan masuk, so dia akan melekat. That's why proses ini dipanggil implantation. Then after that, this inner cell mass akan undergo gastrulation. This trophoblast dia akan become placenta. Okay, dia become uri itulah. So daripada zygote dia akan become morula, morula akan become blastosis, and this process adalah cleavage stage. Okay, this cleavage stage. Kemudian the inner cell mass tu dia akan become gastrula through process of gastrulation, di mana the mass of cell tadi dia akan differentiate, dia akan divide lagi
dia akan berubah kepada 3 germ layers during gastrulation, iaitu endoderm, mesoderm and ectoderm, which then setiap layer of the cell tadi dia akan develop into a specific organ during proses yang kita panggil organogenesis. Dan ketika proses organogenesis, gastrula itu dia akan become neurula, di mana early vertebrate embryo which follows the gastrula, in which adanya formation of nervous tissue dah start to form the brain and spinal cord. Awal-awal tu dah memang ada otak dan juga tulang belakang lah, the spinal cord, supaya akan power the rest of the organ development. Awal-awal tu kita panggil neurula, eventually dah membentuk rupa janin, we call it fetus, unborn baby with fully developed organs. Selagi tidak dilahirkan, kita tak panggil dia baby. So kita panggil dia fetus, kita panggil dia janin. Okay? So inilah dia tu sel embryo, for sel embryo, sel embryo 16 sel ke 32 sel morula. Eventually dia akan become blastosis, di mana ada blastula ataupun blastosis. Adanya dua, some of the cell akan become inner cell mass, some of the cell the outer cell become trophoblast. Trophoblast akan mencengkam during the implantation and akan form the placenta. Inner cell mass ini akan differentiate. Dia akan undergo proses gastrulation, become 3 layers of the cell yang berbeza lah. Each will develop later into different organs. So inilah dia cleavage, di mana after the blastocyst reaching uterus, blastomere akan differentiate into the inner cell mass and trophoblast. Then inner cell mass tu adalah cluster of cell at one end of the blastocyst, berada dekat ujung, dan dekat sini akan ada blastocele ataupun ruangan yang dipenuhi fluid filled cavity. Ruangan ini akan ada cecair lah. Okay, yang ni you don't have to know apa bendanya, tapi you just tahu akan ada di ruang of the ball, dalam bola of the cell tu akan ada ruangan yang kita panggil blastocele, dan eventually akan ada di trophoblast layer yang akan become the placenta. Okay, this one lah yang saya dah explain tadi, implantation. Trophoblast is very important for the implantation. Dan seterusnya, the inner cell mass tadi dia akan differentiate kepada 3 different layers. The inner cell mass differentiate kepada 3 primary layers. Okay, layers yang asal usul kejadian awal tu adanya these 3 layers yang kita panggil ectoderm, mesoderm and endoderm. Dan this process, bila adanya formation of 3 germ layers, okay, layers asal usul, kita panggil gastrulation lah. So cerita dia dalam inner cell mass tadi, awal-awal tu dia ada this satu cell, the one type of cell which is the ectoderm. Kemudian dia start to differentiate, some of the cell tadi dia akan become endoderm. Okay, some of the cell tadi dia akan become endoderm yang warna kuning. Okay, kemudian apa berlaku dalam sel ini? Okay, both inner cell, both endoderm and ectoderm tadi dia akan berlipat ke dalam macam ni. This one pun akan berlipat ke dalam. Bila dia berlipat ke dalam, dia akan tolak sel ini ke tengah. So akan ada form another layer yang kita panggil mesoderm. Macam mana nak ingat, ectoderm tu paling luar sekali. Ecto means paling luar, endo tu paling dalam, this one paling dalam. Kemudian mesoderm itu adalah yang tengah, meso, middle. Okay, again you don't have to know, the process is extremely complicated, but you have to know je lah. Inner cell mass tadi dia akan differentiate and then dia akan form 3 germ layers. Itu je yang you kena tahu. Tapi yang saya explain adalah di soalan inner cell mass dia akan become, awal-awal tu dia akan become 2 germ layer. Yang pertama, ectoderm and endoderm. Kemudian this ectoderm dia akan berlipat macam ni, berlipat ke dalam. Endoderm pun akan berlipat ke dalam. After that, dia akan tolak di sel, membentuk satu layer yang lagi satu yang kita panggil mesoderm. This 3 different layers dia akan develop into different organs. This process inilah yang kita panggil gastrulation, formation of 3 germ layers which later give rise to the different organs. Okay, ectoderm, endoderm and mesoderm. Outermost layer, innermost layer and middle layer. Kan? Kemudian seterusnya adalah proses organogenesis. Daripada these 3 germ layers, okay, setiap layer ini akan become different organ. Itulah proses organogenesis. Process of organ formation arises from the 3 different germ layers, dan adanya morphogenesis, pembentukan rupa. That's why morphogenesis, pembentukan rupa, tak kisahlah organ ke apa, and cell differentiation akan continue untuk menghasilkan a proper organ, to refine the organ. Ini adalah organogenesis.
Daripada germ layer ectoderm tadi, ectoderm yang paling luar, outermost layer, dia akan become apa? Dialah yang akan become awak punya kulit. Awak tengok kulit awak itu paling luar betul. That's why dia akan rise from ectoderm, sebab ectoderm itu lapisan yang paling luar. Ingat tu ectoderm, ingat epidermis, okay, of the skin, dia yang akan become kulit awak. Dan ectoderm jugalah dia yang akan become awak punya otak dan juga tulang belakang. Dia akan form the sensory and nervous system. Macam mana awak nak faham? Awak ingat dekat kulit kan, bawah kulit itu akan ada banyak reseptor. Akan banyak pain receptor, heat receptor, cold receptor. Semua itu betul-betul dekat lapisan luar. Dia kira lapisan luar of your figure. That's why dia asalnya daripada ectoderm. Sebab ectoderm itu dari lapisan luar. Okay? Epidermis of the skin and sensory and nervous system. Bawah kulit akan ada muscles, akan ada blood vessel, akan ada circulatory system, dan itu akan rises from mesoderm layer sebab dia berada dekat tengah. Dia akan form most of the organs yang operate je. Anything yang nampak bawah kulit itulah basically akan become the itu asal usulnya adalah mesoderm. Contohnya ada tulang, okey, adanya tendon yang setengah sakit ni, adanya muscular system, circulatory skeletal system and muscular system, itu adalah all arises from mesoderm. Adanya blood vessel, circulatory system, lymphatic system, adanya organ, reproductive organ, semua except germ cell, semua arises from mesoderm. Okay, dan kalau kita go into deeper sikit, you akan jumpa apa? You akan jumpa perut, you akan jumpa usus. Itu akan rises from endoderm. Dia lapisan yang paling dalam. Dialah yang akan rises from the endoderm. Endo means lapisan tengah, lapisan yang paling bawah, lapisan dalam. So dialah, contohnya dialah yang akan form the epithelial lining of the digestive tract, dengan juga associated organs such as liver, pancreas. Okay, lagi tengok ke dalam, itulah dia the one yang akan form the endoderm. Endoderm tu basically the one yang akan involve dalam sistem pencernaan lah. Contohnya the epithelial lining of the intestine, liver, pancreas, dan actually lung juga epithelial lining of the respiratory system, excretory, itu semua adalah endoderm sebab dia yang berada di dalam, paling dalam. Kalau you tengok gambar rajah ini pun, kalau kita tengok start dengan ectoderm, skin, bawah skin akan ada muscle which is from the mesoderm, bawah muscle you akan jumpa the liver, the epithelial lining of the intestine. So dialah yang akan arises from the endoderm. Okay? You don't have to know how they form, you only have to faham this one lah. Ectoderm, you bagi hafal 2 contoh daripada these 2 germ layers are enough for me. Okay, ini adalah the gambar rajah yang diberikan. Okay, contohnya mesoderm, dia akan become cardiac muscle, skeletal muscle, and then red blood cell, smooth muscle, itu semua adalah rises from the mesoderm. Kalau ectoderm yang paling luar, contohnya adalah skin cell of epidermis, epidermis of the skin cell, pigment cell ataupun melanocyte. Tambah melanocytes, the one yang give you color, itu adalah melanocytes. Semakin orang tu gelap, maksudnya semakin banyak melanocytes dalam diri dia, which is sangat bagus lah. Dan dialah yang akan form juga, dialah yang akan form the brain, neuron of the brain. Okay, ini adalah daripada ectoderm. Kemudian akan ada this endoderm layer. Endoderm layer lah the one yang akan give rise to your pancreatic cell, okay, you punya lung cell, alveolar cell. Itu semua arises from the endoderm layer sebab dia berada di lapisan paling dalam. Dan kita juga ada satu lagi germ cells. Germ cell ni kita isolated, kita tak discuss. Dialah yang akan give rise kepada sperm and eggs, yang ni akan reside in your seminiferous tubule. Kalau in the male, kalau egg pula dia berada di dalam ovary. Okay? Following fertilization, pregnancy would occur, followed by parturition, which is bila dah ada pregnancy, akan ada fertilization, adanya pregnancy. So dan akan adanya perempuan itu beranak. Dan this pregnancy and this parturition, proses nak beranak, dia akan involve hormonal regulation. So in the next part of our lecture, kita nak tengok, this is the last part, kita nak discuss mengenai pregnancy dan macam manakah perempuan itu mengandung, dan what are the hormone that actually play critical roles in the pregnancy in the next part of our lecture. And this is my most favorite part of this topic sebab I like to discuss pregnancy with you all. Okay, so nantikan